Mas Bro. Ini nanti Mas Bro. Wah, strike Mas Bro. Strike lagi Mas Bro. Baru lempar strike lagi Mas Bro. Kita istirahat dulu Mas Bro. Perjalanan ke dalam rimbo Mas Bro. Wah, ada wak kita Mas Bro. Kembali lagi kami Mas Bro. Lagi dalam perjalanan Mas Bro. Untuk peralatan kita Mas Bro. Bawa pisang. Oke Mas Bro, di tengah perjalanan kita dengar suara burung Mas Bro. Buah anggur Mas Bro. Oke Mas Bro, kita udah nyampe ke lokasi Mas Bro. Kita kita udah sampai ke lokasi Mas Bro. Ini tempat motor kita Mas Bro ya. Kita berjalan ke sana lagi Mas Bro. Oke, lanjut. Mas Bro, kita ketemu sungai besar Mas Bro. Ini spot kita Mas Bro. Kita mancing di sini nanti Mas Bro ya. Oke Mas Bro. Setelah aja Mas Bro. Mau ngecamp di mana kita? Seberang sana jadi, seberang sini jadi. Perjuangan kita Mas Bro. Nah, bilang. Oke Mas Bro, kita akan bikin camp di sini Mas Bro. Menjelang malam Mas Bro ya. Kita istirahat di sini Mas Bro. Kita lanjut perjalanan besok pagi lagi Mas Bro.
Oke Mas Bro, kami mau makan dulu Mas Bro. Mau istirahat makan Mas Bro ya. Nah, oke, mantap Mas Bro. Lalapnya Mas Bro. Mas, lalap. Mas Bro. Masih apa grafit sama dekat grafit. Ya. Ikat ke grafit pasti itu. Cuma ada ini. Nanti itu makan tangan kiri juga. Ya. Ya. Ini kali merah depan. Brr. Wah. Mas Bro, selesai sudah makan Mas Bro. Kita istirahat mancing Mas Bro, mau dadan pancing Mas Bro. Kita coba mancing di sungai besar ini Mas Bro. Semoga ada rezeki nanti Mas Bro. Oke Mas Bro, kita masang pancing tadi Mas Bro. Banyak ditarik Mas Bro. Wah, strike Mas Bro. Strike. Strike baung Mas Bro. Strike Mas Bro. Mantap strike baung. Mantap Mas Bro, strike baung Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi pasang Mas Bro. Agak ada lagi rezeki Mas Bro. Malam. Strike lagi Mas Bro. Baru lempar strike lagi Mas Bro. Wah. Strike lagi Mas Bro. Baru lempar Mas Bro. Mantap Mas Bro, Mas Bro. Lagi Mas Bro.
Oke mas bro, lanjut lempar lagi mas bro. Semoga ada rezeki lagi mas bro. Mas bro, kita tunggu mas bro sampai dia makan mas bro. Oke mas bro, nampaknya ada pergerakannya mas bro. Coba lagi mas bro. Apa yang terjadi mas bro? Wah, strike lagi mas bro. Mantap mas bro, mas bro. Nah, kita strike ikan ini mas bro. Ikan mas mas bro. Kita strike ikan mas mas bro. Mantap mas bro. Strike ikan mas. Mantap, mantap. Oke mas bro, selesai sudahlah kita mancing mas bro ya. Kita dapat 3 mas bro. Satunya ikan mas mas bro. Ini hasil kita mas bro. 3 ekor. 2 ekor ikan baung mas bro. Nah, sambil nunggu masak air mas bro. Kita mancing dapat 3 ekor mas bro ya, lumayan untuk lauk kita mas bro.